नाव सांगून स्टार्ट कर. Melvin Fernandez, elected as a president, Algona Boa Esperanza Comunidad. आणि ही आमची कमिटी मेलरॉय फेर्राव, attorney, treasurer Jeremias, substitute president Savio Fernandez, substitute attorney Benjamin Afonso आणि substitute treasurer Agustin Martin. First and foremost, we thank God for today, for the elections going nicely, peacefully, आणि काय आडकोडी काय नसताना. सो हे आमचे इलेक्शन प्रोसेस पळय जाला सारको व्हेरी पीसफूल जाल्लो आहा आणि फास्ट जाल्लो आहा विदाउट एनी हॅसल्स. ही आमची आता सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म जाली आमची आता ही सेकंड टर्म. सो देर वॉज नो ओपोनंट, नो बडी. गांव, इट इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम द गांवकर. दीस कमिटी विच इज फॉर्म्ड इज बाय द गांवकर. आमी गोंय म्हणटा फॉर द पीपल. इट इज फॉर द गांवकर, ऑफ द गांवकर, टू द गांवकर. सो लास्ट टर्म पासून आमी, इट वॉज अ गांवकार फ्रेंडली कमिटी. आता हे वरस वी विल वर्क. फाटी आमी खूब केलो कोमुनिदादीन, दॅट वी डोंट हॅव टू टेल. गांवकार नोज. आणि हे फाटी आमी डबल करतले फॉर द बेनिफीट फॉर द गांवकार, नॉट फॉर इंडिविज्युअल्स. अँड वी बिलीव इन नो पॉलिटिशियन्स इंटरफियरिंग इन अ कोमुनिदाद. And this message goes to even full Goa, where the comunidades are there. Politicians shouldn't interfere in elections process, neither in comunidad functioning. So हे तो उरले आमची युनिटी उरतली. आज आमी आल्दोणान दाखोवन दिला, आमचे कोमुनिदादीन दाखोवन दिला दॅट वी हॅव युनिटी. हाव वॉट गांवकार्स वॉन्ट इट विल हॅपन. आता एक हांवें प्रॉमीस केल्या आणि केल्ली. Whether I become president and I don't become president, whether they elect me or they don't elect me, one thing I will do, I will demolish all the illegal houses which are in Comunidad land. This is the promise to the Gaonkars I had given. Is today I am telling the media, whichever the house is standing, how much ever the old the house is, it will be demolished as per the law, as per the Supreme Court order. तर फक्त आनी एक फावट सगळे गांवकारांक आनी मिडियाक तुमकांय थँक्यू आयले म्हण हांगा. आनी हांगा जाणटे खूब आयले, लायक इवन 90 years म्हाका दिसता आसले. इतले टायम घेवन हांगा रावले, व्हेरी डिफिकल्ट. तांकां हात जोडून थँक्यू म्हणटा. हांगा आयले, पेशन्स घेवन रावले आनी वोट केले आणि तांकां जाय पळय तांणी आपली कमिटी वेंचून काडली. देव बरें करूं. ऑपोजिट कितके सायड ऑपोजिट कोण नाहलो, नो ओपोनंट. जशें आतां तुमी उलयता तें म्हटलें की जी कोमुनिदाद हितून जी ओल्ड घरां जी आसा आदली वर्साची ती डेमोलिशन जाली. फाटल्या दिसांनी कितें तरी एक बारीक डिस्प्यूट जातालो आनी तेतून तूं मेमे जाल्ले तुमचे. तो मॅटर ते रिलेटेड तो मॅटर आतां ना, नॉट दॅट मॅटर. दॅट वॉज MRF मॅटर. नो, रिगार्डिंग दॅट कोमुनिदाद सम हाऊजीस डेमोलिशन तेका कशें तरेन पळयता त्या घरां? तीच घरां. There are two places I will clarify. Sainagar, Ramtole. Both the houses, both the places, both the properties of Comunidad without any NOC. कोणेच NOC दिवना तांकां, कांयच बरोवन ना. So they, I don't think so that will be standing. Total how many houses are there? More or less 60. More or less 60. So all will be demolished? Yes. If I have demolished one, I have to demolish everybody. Okay. आणि अशी खंयच्या वाठारांत आहा जी इल्लीगल? हे दोनूच तातूंत आहा. आनी ना? ना, आनी ना. ओके, आय आस्क वन थिंग की आता तुमची कम्युनिटी कमिटी निवडून येयलेली आसा. ओके, प्रिवियस जे हेतून आनी आतांच्या हेतून कितें डिफरन्स आसा? कितें उरलां कामां करपाची? कितें इलिगलिटीज जाल्ल्यो कितें ते तुमी आतां सुदारतले आनी तेचेर कितें एक्शन जातले? ज्यो इलिगॅलिटीज भरपूर जाल्ल्यो हांगा. इवन आतां तुमी पळयशात आमचो रिकॉर्ड वायप ऑफ केला ओल्ड कमिटीनी. हांगा तुका तोंबो बूक नान, जावं म्हण प्लांता नान, कुडक्याचे प्लांता नान, हे आमी सगळे रिपोर्ट केल्ले जेन्ना आमी लास्ट टर्म आतां ही आमची जाली
त्यांना ऑलरेडी इन रायटिंग दिल्ले एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्युमेंट टील डेट पासून हांगासर आल्ले पळय ते टी- वावयर घालेले टील डेट कोटीन घालेले till date amka not a one reply 3 years passed from the administrator. Custodian is the clerk, so administrator at least ताणी एक reply करूंक जाय आसलो. We showed everything. ही काबडां आतां आमी केल्या न्ही न्यू केल्या तांकां लॉकां मारल्या. Before there was no lock, तोडून दवरलेले. I don't know how clerk was functioning, how the Comunidad was functioning, but after that we made everything tight, म्हणजे black and white. इट्स लायक वॉटर कोणाक कितें पळोवंक जाय हांगा केन्ना मिटींग जायना आहली लायक जनरल बॉडी जायना आहली केन्नाच बजट जायना आहले ते आतां तुमी पळयतले हे आतां लास्ट 3 years एवरी टायम वी कीप अप टू डेट तुमी पासून येवन उकडून बूक पळोवंक जाता की आमचे सगळे अकाउंट्स आहा तो आहा आनी कांयच तुका हांगा थंय जावंक ना जोड मेळोन आहलो जोड 1,000 केला आतां हांगा कांयच मेळत नाहल्लें मागीर पासिंगूच जायना आहलें जनरल बॉडीज जायना आहली जाल्यार क्वेश्चन ऑफ झोन सो हांगा इतलें करप्शन आहलें एक्चुअली भितर वी हॅव आनी एक डिस्प्यूट कितें ते प्रॉपर्टीचो जातालो एक जाल्लो आमचो जालो तो बॅनर्जी म्हणून प्रोजेक्ट बॅनर्जी ओके बॅनर्जी इतलें चलता अजुनूय काम चलता इट वॉज आ प्रॉपर्टी इट इज आ प्रॉपर्टी ताणी डिमॉलिश करून वॉल डिमॉलिश करून ट्रेसपास करून ताणी TCPन पास केले बट आफ्टर द कंप्लेंट्स पंचायत हॅज रिवोक्ड आफ्टर रिवोकेशन दे आर स्टील कंटिन्यू इट्स अ बीग प्रोजेक्ट अजूनही चालू आमदारूय पावलो थंय आयकलां वय 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 बट नथिंग हॅज बीन डन सर तुम्ही आता म्हणलं MRF शेड ना MRF shed is legal. It is nothing illegal. It is given by the government and approved by the general body. आणि जेन्ना अप्रूव जाली जनरल बॉडी आनी आमच्या गांवकारांनी येस आमच्या विलेजीक इट इज नॉट माय डिसिजन ऑर द कमिटीज डिसिजन इट वॉज मोर दॅन 100 पिपल्स डिसिजन आनी जे इलिगल बांदलेली तेणी तो हे प्रॉब्लम केल्लो MRF अँड देर इज नो बडी इज इफेक्टिंग बिकॉज ऑफ MRF तुम्ही पळयला जाल्यार MRF इज क्वायट फार दॅन द हावजीज इट सेल्फ आर इलिगल पूण ताणी मागीर ते रिलिजियस केले टेम्पल हाडले वी नेवर सेड एनीथींग टू द टेम्पल and we will never touch the temple. This is my word. But illegal houses, definitely yes. We will go even to the Supreme Court. But they will be demolished. सर आता तुम्ही म्हटलं MLA बीन कोणा इंटरफेअर करून दिवचे ना Yes, पण ते yes. खुबशे वोटर्स आसात पयलींच्या आदली उडयता म्हणटा इंटरफेअर जाल्यार तुम्ही कशें कितें हें करतले फुडें केन्ना फुडें हय तुम्ही म्हटलें तूं खंयच्या MLAन इंटरफेअर करप Yes, yes. सगळे वोटर आहा तुमकां खबर आसा वय तेंचे ते इंटरफिरन्स जावंक जाल्यार तुमी कशें डील करतले तेंच्या वांगडा इंटरफियरन्स म्हणजे कशें आमच्या हातून हय तुमचें I directly tell, I tell you openly. Sometimes Carlos calls me, who's a MLA. So I say, this is Comunidad matter, I have to discuss with the Comunidad. Whether it is Carlos, whether it is Glenn Diclo, X, but I don't favor anybody, no politics. Even Carlos will tell you this. I say, I will ask my Gaonkar. If all the Gaonkars get ready, then I cannot do anything. For the any project of government center कोणलोय Government project, if we put in the general body. yes okay. If a Gaonkar says yes, yes. If no, no. Henceforth, whatever will come up in future, so today elected represent body is responsible for further action. For? जे तुम्ही म्हटले लॉकराचे आसले हे गोष्टी जावना त्यो Why? That is already. आणि प्रोजेक्ट सपोज फाटलो येतलो तो तुमचो बॉडी मिटींग जी आसतली Why? that today's elected represent board members are responsible for further decisions. Previous? Today. Further. Yes, Further. yes, Further, yes. yes. Definitely yes. Okay. Thank you.